an balimaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Hali bi an n'a balimakɛ n'an denkɛ de Mamadou Sidibé Alliance Gandé Malien. Bi on a décidé de faire cette petite vidéo juste pour vous donner des explications par rapport à la visite de son excellence Ibrahim Boubacar Keïta IBK. C'est le Sérif Bouye Aïdara. IBK taali min kɛra an fa ani an ka imamu fɛ ɲɔgɔn bi an bɛ explication fitinin di aw ma o la n'o bɔra ye nouvelle duman minnu fana ka kan na an b'an da don o nouvelle duman na dɔɔni ka se k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Bouye ka IBK reçoit ɲɔgɔn bi moi personnellement a ma bara ne la parce que an y'o de fɔ aw ye depuis bi tɛ an bɛ kɛlɛ min na an bɛ fasoko kɛlɛ de la. Fasoko kɛlɛ kɛlɛ tɛ o kɛlɛ min ka compliqué len don a compliqué len tɛ n bɛ faso fɛ ou bien n tɛ faso fɛ o dɔrɔn de dɔn ni kɛlɛ bɛ ka taa ɲɛfila la an b'a dɔn jɔn de bɛ faso fɛ jɔn de tɛ faso fɛ an b'o mɔgɔw dɔn. Le guide de la révolution malienne Araz Bachi a dalila ka Bouye ka audio dɔ la tami a ka émission dɔ senfɛ a audio kelen kɔnɔna la an fa a n'a ka karamɔgɔ Imam Bouye Aïdara Asurafu Surafa a b'a fɔ o audio kɔnɔ k'a fɔ ko ala y'a se di ale Bouye ma bi n'a ko k'a bɛ tasuma wuli Mali la bi ka taa hɔrɔn fɛ ka taa bila tilebi fɛ ka taa baɲanfan fɛ ka taa bila bani fɛ k'a bɛ se ka tasuma wuli Mali la ko mɛ k'a t'o kɛ ale ka laɲini fɛn fɛn ye k'ale ka laɲini jamana ka se ka basigi fasodenw ka hakɛ ka d'u ma a audio bolo mɔgɔ caman hakili bɛ kumakan in na mɔgɔ min b'a fɔ k'a fɔ a se bɛ ɲɛ ka tasuma bila jamana la mɛ n t'a bila jamana la parce que n faso n'a cira n faso de cira o tigilamɔgɔ ni tasuma bɛ jamana la n'a wulila k'a fɔ k'a kana tasuma faga n b'a dɔn o tigilamɔgɔ tɛ ban ka na tasuma faga don kelen min na a b'a fɔ k'a fɔ k'a bɛ se ka tasuma wuli jamana la a ko k'a ta kɛ ka sababu kɛ mun ye parce que ale faso don n'ale tasuma wuli a tasuma wuli a faso la bi a faso bɛ tasuma la bi ale ma tasuma bila faso la marakojugu dunkojugu ɲamɔgɔ minnu bɛ an kunna ɲamɔgɔ minnu tɛ miiri mɔgɔ si la n'u yɛrɛ ka kun tɛ olu ka marakojuguya sababu nana ka n'a kɛ bi tasuma wulilen don jamana la ni se kɛra ale ma k'a fɔ ko an fa an n'an ka imamu ko na tasuma bɛ jamana la na tasuma faga n'a tun ma sɔn ka IBK reçoit bi pour que ka se ka jamana tasuma faga o de tun bɛ bala an na mais une fois que n'a sɔnna an b'a dɔn Bouye alamugu don danaya ba min tun bɛ an bolo caman farala danaya kan bi an y'a dɔn Bouye mɔgɔba de don a ka mɔgɔbaya siga t'a la an y'a dɔn Bouye bɛ kɛlɛ min na jamanako kɛlɛ de don siga foyi foyi t'a ka jamanako kɛlɛ la an mago bɛ nin guide religieux ɲɔgɔnnaw de la mɔgɔw minnu bɛ faso ka bila la ni faso bɛ kɔlɔn kɔnɔ u b'a ɲini ka faso bɔ kɔlɔn kɔnɔ ni faso mago b'u la waati min u bɛ n'a ka faso ka baara kɛ an fa a n'an ka imamu Asurafu Surafa Bouye Aïdara an b'i fo ni ala sɔnna ka hadamaden k'i kɛ jamatigi k'i kɛ tɔgɔtigi ye faso mago b'i la waati min na k'a ka faso ka appel jaabi pour que faso bɛ se ka basigi an y'o de fɔ ensemble sauvons le Mali. Le Mali est un héritage commun à nous tous a mago bɛ an bɛɛ lajɛlen na faso in n'a cira bi an bɛɛ de mago sara a tɛ tiɲɛ IBK kɛlɛ IBK bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na IBK tun ye kuma caman fɔ ATT ma faso jɔ ko in na a ye lagosi caman ta ATT sɛgɛrɛ faso jɔ ko in na mais a nalen tuguni a tilara ka ci bila o ATT kelen ma a ka bɔ Sénégal ka na pour que jamana in bɛ se ka basigi bɛn kama a donna bi ni IBK bɔra fanga la mɔgɔ mɔgɔ bɛ na IBK kɔfila la a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i ka se ka jamana jɔ ka jamana basigi k'a kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye n'i ma ci bila IBK ma o de b'a yira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen fasoden kelen de ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka faso in jɔ campagne an ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que IBK kana présenter an ko k'a mɔgɔ t'a bolo a den t'a bolo a muso t'a bolo a balima t'a bolo a teri t'a bolo pour que ka se ka faso jɔ an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ pour que IBK kana présenter malheureusement a nana kana présenter a présenter tuguni an ko Bouye a ka bila Bouye a dɛsɛra an ma campagne k'a ye mun ye campagne k'a ye ka wari minɛ a bolo ka bɔ fo jamana kɔfɛla la ka avion ta ka na Mali kɔnɔ ka na campagne kɛ IBK ka taa fo Mali burusikɔnɔ dugu bɛɛ lajɛlen na parce que a don na u mago tun b'u ka intérêt personnel la an y'a f'u ɲɛna ko IBK in tɛ se ka faso jɔ u y'an kɛ fatow ye ani faso juguw ye bi jamana bɛ kɔlɔn kɔnɔ olu min kɛra sababu ye ka fara IBK ka jamana bila kɔlɔn kɔnɔ
o mo kelen ne fana bana IBK la bi ko IBK te se an mo olu jɔn de bɛ faso fɛ aw mɔgɔ min sɔnna ka volta kana jamana kɔnɔ kana président dɛmɛ président min an y'a fɔ aw ye ka fɔ a te se bi bamanan b'a fɔ cogo min na ko hadamaden i b'i teri dɔn gɛlɛya waati de la n'i jɔrɔla waati min na jigi wɛrɛ t'i la bilen ni ala kelen tɛ mɔgɔ min bɛ sɔn ka fara i kan o waati la k'i dɛmɛ baara la o de y'i teri yɛrɛ ye an ye tiɲɛ fɔ an teri ye a waati la n'o y'an ka président ye k'a tɛ se k'a ka baara bila a ma baara bila bi baara tiɲɛna a bolo mun ye an kɛlɛ kun k'an bana ka voter IBK ye bi olu banna IBK ye bi an ko k'a fɔ IBK an ko k'a kana présenter a y'a présenter a présenter an y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ k'a tɛ se pour que maliyɛnw kana voter maliyɛnw votera ye mais bi a bɛ phase min na bi faso mago bɛ an bɛɛ de la an tɛ sigi ka faso ye ka fɔ k'a bɛ ka ci an bɛ fara Ibrahim Boubacar Keita kan ka faso bɔ kɔlɔn kɔnɔ an t'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ IBK kama dɔrɔmɛ kelen ma di an ma dɔrɔmɛ kelen tɛna di an ma au contraire wari dira min ma olu banna la bi ko parce que a bɛ kɔlɔn kɔnɔ bi an ko bi a bɛ kɔlɔn min kɔnɔ an bɛ jigin k'a ta ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ pour que Mali bɛ se ka sauver sauver IBK c'est sauver le Mali mɔgɔ caman t'o yɔrɔ de dɔn mais balima minnu tɛ IBK fɛ bi n tɛ jigin u la faso jɔ de don bamananw b'a fɔ cogo min an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen de ye kulukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ba tigɛ ko ɲuman de ye mɔgɔ si ka laɲini tɛ kulun ka to ji la n'a tora ji la an bɛɛ lajɛlen de bɛ to o waati la n b'a fɔ aw ye an fa n'an ka imamu Asurafu Surafa bulon t'a la an y'a dɔn bi danaya caman farala an ka danaya kan bi ka fɔ bu ye ala mɔgɔ dɔn silamɛ dɔn a bɛ faso in de kama n'a tun ma IBK yɛrɛ soit bɛ ka jamana to tasuma bolo an tun b'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye kuma min fɔ a n'a ka kɛta olu tɛ kɛlɛ ye mais an y'a dɔn bi a ye IBK yɛrɛ soit ka sababu kɛ Cɛbilen Darame ye depuis Jona Arasa y'a fɔ ko Cɛbilen Darame a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ se ka faso in jɔ IBK man ɲi IBK tɛ se ka faso jɔ mais ni an farala IBK kan faso in bɛ sauver Donan sigili ni bi cɛ n'i y'a ta ka jateminɛ Maître Malick Coulibaly Dayiru Danbele Fuseni Amion Guindo Cɛbilen Darame ani Boubou Cissé u bɛ baara la faso kɔnɔ mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ faso ye o k'a ka se ka fɔ ka mɔgɔ encourager mun tɛ baara la faso o k'a dɔn k'a fɔ ni n ye baara kɛ faso b'a la dɔn ye fasodenw b'a la dɔn ye Cɛbilen an b'i fo bi an b'i fo sini Dayiru Danbele plus d'une semaine a bɛ Mopti mara la n m'a fɔ mɔgɔ ma deli k'a kɛ mais ne t'a dɔn ministre de la sécurité ministre de la défense min delila ka une semaine ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ la mankan bɛ yɔrɔ min na nin tɔgɔ in na Dayiru y'o kɛ mun de kama a y'a kɛ faso de kama an ka IBK ka ministre minnu bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ Cɛbilen n'a ɲɔgɔnnaw Dayiru Danbele n'a ɲɔgɔnnaw Maître Malick ninnu Fuseni Amion Guindo Kulo ninnu Haruna Touré ninnu Pako Boubou Cissé an k'o soutenir kosɛbɛ u bɛ ka action min mɛnɛ an k'o action an k'o soutenir pour que faso in a bɛ se ka jɔ balimaw nin tun ye kuma kunkurunin ka se k'a di aw ma Surafu Surafa a ka fasoden ɲumanya k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko fasoden bɛɛ lajɛlen b'a fo a IBK yɛrɛ soit pour que ka se ka jamana sauver fasoden bɛɛ lajɛlen b'a fo balimaw k'a fɔ aw ye bi ye lundi le 24 juin 2019 ni ala sɔnna inshallah an balimamuso Jɛnɛ Sogodogo la combattante Jɛnɛ Sogodogo elle a tout fait pour CDR CDR b'a ko bi an b'a ko sini ni ala sɔnna n b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna inshallah yanni jeudi cɛ n b'a fɔ aw bɛɛ yanni jeudi cɛ ni ala sɔnna an balimamuso Jɛnɛ Sogodogo a bɛ an invité a fɛ an bɛ taa dumuni k'a fɛ inshallah an b'a dɔn président Ibrahim Boubacar Keita an b'a dɔn a yafalen don diinatigi don a bɛ hadamaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ sabati ye an b'a dɔn an ka yafa kɔfɛla la président bɛ n'a mɛn n ka nin video kɔfɛla la président bɛ n'a mɛn an b'a ɲini président fɛ yanni jeudi cɛ a ka an balimamuso a k'a bila faso bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka faso jɔ maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ faso ko in na an b'a ɲini Ibrahim Boubacar Keita fɛ Mali président jamanatigi manden masa yanni jeudi nata tɛ a ka an balimamuso bila an b'o ɲini fɛ président nin tun ye aw denkɛ n'a ka kalanden ni mankan ye Mamadu Sidibe alias Gandi Malien k'a fɔ aw bɛɛ ye an tɛ faso ci mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i b'a fɛ ka faso ci i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ye malgré que an ma voté IBK ye mais Mali an bɛɛ lajɛlen ta de n'a tiɲɛna IBK bolo a tiɲɛna Maliyɛn bɛɛ lajɛlen de bolo Mali bɛ tasuma la bi
mali ma ko ba adenu ma bela jelena ko jama se ka fara no ba sala jamana jo cheble e ka bi bara ambi fo cheble ay be ka na ka ministre barakara bela jelen fo no kuma ko wonde kuma ambolo akol ma jena de ke mo rusi de alliance gani mali ka fo awye mali bela jelen ka tege di no anga façon de sauver ka ibe ka sauver côté anga ka façon de sauver ibe ka be boy mali be toy bela jelen ba se wodo merci beaucoup one love à vous tous ensemble sauvons les Mali. Anga ya panyongo mambale makala ne ala be ya bama dunya imbe pa kumata kono na ko ite tata